Asa ko. Huh? Murag familiar man di ba eh? What? Wait. Hoy, Granny. Ayaw. Ayaw ko. Ayaw. Ayaw. Ayaw ko. Ayaw, Granny. No. Ha? Asa ko? Patay ko. Ayaw! Tako sa lugar ni Granny. Granny gawas. Ha? Tininiw. Na si Granny. Na si Granny. Tininiw. Wala ko dere. Nandula ako na si Granny. Show yourself, Granny. Granny. Sana ka, Granny. Di ba kita? Habot Agay nalok. Agay kaluoy. So guys, hintay lang kayo sa part 2 kasi nakakapagod mag-edit, mahabay, mga 1 oras. So yeah, next week hantay lang part 2. Peace, bye. So guys, hindi ako makaka-edit ngayon kasi nakakapagod mag-edit. Kaya part 2 next week, next month, next day. Bye, peace.